أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. درود کا ثواب اگر پڑھا جانا جائے تو ہر انسان درود کو مستقل پڑھے، اچھے سے پڑھے، درود پڑھا کیجیے ہر چلتے پھرتے ہر وقت، اور سلام کا جواب تو واجب ہے ہی. تو ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ فعل مضارع ثلاثی مجرد کا فعل مضارع معلوم. ٹھیک ہے جی. نشاط فاطمہ، دونوں نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، صاحب الماس فاطمہ، میرٹ فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے جی الحمدللہ. ہماری گفتگو فعل مضارع معلوم کے بارے میں چل رہی تھی، اور ہم نے فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد کا فعل مضارع معلوم کس وزن پہ آتا ہے بتائیے؟ ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معلوم کس وزن پہ آتا ہے؟ 3 وزن پہ. کون کون سے؟ یا کیوں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ فعل مضارع کتنے وزن پہ آتا ہے صاحب مفعول، تو آپ کہیں گے ثلاثی مجرد کا فعل مضارع معلوم 3 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. اگر آپ سے دوسرا سوال کو یہ کر لے کہ 3 وزن کیوں آتے ہیں فعل مضارع میں، فعل کی حرکت ثلاثی مجرد فعل مضارع کی بھی ماضی کی طرح سماعی ہوتی ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. اور عرب والوں نے اینڈ فعل پہ کسی میں فتحہ استعمال کیا، کہیں پہ کسرہ، کہیں پہ ضمہ، اس لیے فعل ثلاثی مجرد میں فعل مضارع معلوم کا 3 وزن آتے ہیں ماضی کی طرح. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. نشاط فاطمہ، مدد فاطمہ. جی. تو پہلا جی کیسے بناتے ہیں فعل مضارع؟ ابھی تو ہم نے بتا دیا 3 وزن آتے ہیں. جی بولیے 4 قدم پہلا کیسے بنتا ہے؟ بولیے. فعل ماضی سے لیا جائے گا. پھر اسی کے فعل ماضی کے پہلے صیغہ سے فعل مضارع معلوم کا پہلا صیغہ. کیسے؟ 4 اسٹیپ میں، 4 قدم میں. جی پہلا میں نے بتایا تھا 3 حرف اصلی ہوتے ہیں، فاعل فعل عامل فعل لام فعل، تینوں سے کام ہے. اور اس سے پہلے ایک اور کام ہے. کیا؟ سب سے پہلے فعل ماضی کے پہلے صیغے کے شروع میں ایک یا دوسرا قدم فاعل فعل کو ساکن کریں. تیسرا قدم سمائی ہوتی ہے. چوتھا قدم لام فعل کو ضمہ دیں گے. مثال کے طور پر کیا ہے؟ نصر. اسی سے تو بنے گا. جی اسی سے. پہلا قدم بولیے دوسرا قدم فاعل فعل کو ساکن کرنا. فاعل فعل تو کلمے کا پہلا اصلی حرف ہے. اس کے بعد عین فعل کی حرکت کیونکہ سمائی ہوتی ہے، بعد میں دیکھیں گے. تو النصروں کا باب کیا ہے؟ فعلا یا یعنی ماضی میں عین فعل پہ فتحہ ہے، مضارع میں عین فعل پہ ضمہ ہے. پھر چوتھا قدم لام فعل کو ضمہ ہو گیا. یا مثال کے طور پر یہ ضربہ ہے. چاروں سٹیپ. جی مدد فاطمہ آپ بتائیے. پہلا کیا کر بتائیے بتائیے کیا کروں؟ 4 قدم جو پہلے مضارع بنائے تھے جو کھانے ہیں ابھی فاطمہ نے لکھا ہے. بتائیے کیا کروں؟ پہلا قدم
यजरिबु या क्या है मफ्तूहा देखिए या मफूआ फिर मादी से शुरू या ये मफूआ है पढ़ाएंगे मफ्तूहा मुदारे या मफूआ पढ़ाएंगे या है पहला मुजारे कदम दूसरा कदम फाउल फेल को साकिन फाउल फेल जो कि ज़वाज है उसको साकिन साकिन करेंगे करना तीसरा कदम ऐन फेल की हद का समाई होती है बात इसका है फ़अला या फ़ेलो फ़अला या फ़ेलो यानी माजी में ऐन फेल पे फतहा मुजारे में ऐन फेल पे कसरा है इसमें इसके बाद में लिहाजा इसकी हद का मुताबिक कर दी फिर चौथा कदम लाम फेल को जम्मा देना या रेलो या रेलो समझ में आया नहीं जी आइए अब आप बताइए समरी फातिमा समरी फातिमा ये क्या है नास फातिमा समरी फातिमा ये क्या है फतह बताइए चार कदम कैसे पहला कदम या मफ्तूहा या या मफूहा से शुरू मफूहा। पढ़ा देंगे दूसरा कदम फाउल फेल जो कि है फाउल फेल ही है फाउल कलमा पर तीसरा कदम ऐन फेल की हरकत को पहले मुजर्रद में समाई है और इसका बात के मुताबिक कर देंगे इसका बात क्या है फ़अला यानी माजी में भी ऐन फेल पे फतहा है मुजारे में भी ऐन फेल पे फतहा है लिहाजा फतहा रहने दीजिए जी फिर चौथा कदम लामुल फेल जो है उसको जम्मा देंगे हो गया यफ्ताहु बन गया फेल मुजारे मालूम तो फेल मुजारे देखिए या तो यह बोलो के वजन पे मिलेगा या फेल के वजन पे मिलेगा या फाइलो के वजन पे मिलेगा समझ में आया कि नहीं जी जी आ गया प्रैक्टिस ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे आप जैसे मैंने यहाँ की है तभी आप लोगों को समझा रहेगा कुछ चीजें प्रैक्टिकली होती है इनमें सारे का सारा प्रैक्टिकली है इनमें सारे का सारा माजरत चाहता हूँ ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं जी जी जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक सोचेंगे क्या अभी जैसे मैंने कहा कि बताइए क्या करूं पहला कदम इन्होंने कह दिया नहीं पहले स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कॉपी पे जब आप करेंगे तब आपको एक करेंगे दो करेंगे तीन करेंगे 5 7 हफ्ता 10 दिन करेंगे फिर आपको इतना मजबूत याद हो जाएगा ये समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये कौन सा सीखा है ये पहला सीखा जी पहला सीखा जी अब हम सीखे बाकी तो सीखे फिर ये पहले मुदारे मालूम जी रईसा ज़हरा बहुत दिन बाद नहीं तो पहले मुदारे मालूम चलिए से रईसा ज़हरा पहला सीखा दूसरी मासी सीधे से लिया जाता है बाकी सीधे पहले सीधे से ली जाती है ठीक है नहीं जी नास फातिमा जी आगा सवाल करूं लिख रही हैं जी मालूमात मुजर्रद से पहला सीगा उसी के माजी के पहले सीगे से लिया जाता है और बाकी 13 सीगे पहले सीगे से बनते हैं किस तरह से आइए पहला सीगा पहला सीगा
نشاد فاطمہ لکھ رہی ہیں پہلا سیغہ. پہلا سیغہ تو آپ کو مل ہی گیا، کس وزن پہ ملے گا آپ کو؟ بولیے. یا فولو بولیے، یا تو یا فولو کے وزن پہ ملے گا یا فیلو کے وزن پہ ملے گا یا صرف یا ملے گا. جیسے یہ ہے پہلے مضارع کا پہلا صیغہ. جی پہلے مضارع کا پہلا صیغہ. پہلا صیغہ. بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے. ورنہ صیغہ بھی بتا سکتے تھے ایک ساتھ، لیکن ایک ایک صیغہ کر کے کلیئر کر کے لکھوایا ہے اس میں، بتا جائے. دوسرا صیغہ دوسرا صیغہ بنانے کے لیے لکھ رہے ہیں. دوسرا صیغہ بنانے کے لیے کہ شروع میں جائے مفتوح ہے. پہلے صیغے میں لام الفعل کو فتحہ دے کر، جی لام الفعل کو فتحہ دے کر. ہاں دیکھ. فتحہ. فتحہ دے کر آخر میں الف نون بن. الف و نون مکسورہ. کیا الف و نون مکسور. نون مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا نون جس پہ کسرہ ہو، ایک ایسا نون جس پہ کسرہ ہو. کسرہ ہو. الف و نون مکسورہ، الف و نون ایسے ایسے الف و نون مکسورہ بڑھا دیں. پہلا صیغہ کیا تھا؟ ینصرو ینصرو. اب دیکھیے لام الفعل را ہے نا، بتا دیجیے. اور الف کیا ہو گیا ینصرو سے؟ ینصرانی. ینصرانی ٹھیک ہے نہیں؟ ینصرانی. پہلے صیغے میں پہلے صیغے میں بولیے لام الفعل کو ضمہ دے کر بولیے واو. واو اور نون کو جی جی لام الفعل کو ضمہ دے کر لام الفعل کو ضمہ دے رہا ہے.
ضمہ تو ہے ہی آلریڈی. جی 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 بنانے کے لیے پہلے سے اسٹارٹنگ میں وہ نون مفتوحہ کو پڑھانا. جی پہلے سیدھے آخر میں واو اور نون مفتوحہ. ٹھیک ہے, واو اور نون مفتوحہ. نون مفتوحہ. واو نون مفتوحہ یعنی کیسا مجھے تو پتا ہوا ہے نہیں. واو اور نون مفتوحہ یعنی ایسے. واو پڑھا دیں. رئیسہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رئیسہ پہلا سوال کیا ہے؟ اس کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو؟ واو اور نون مفتوحہ. تو زیادہ سخت کام ہے کہ آپ بڑھانا واو اور نون مفتوحہ بڑھانا. جی تو ینصرو ینصرانی ینصرونا. جی بول ہی نہیں رہا. جی جناب. صاحب مذکور جی آقا. بولی نہیں بھی بولتے رہیے. چوتھا سکہ پہلے سیکھنے میں پہلے تو آپ کو ہٹا کے دیکھا ہے نہیں. بس اتنا ہی کرنا. چوتھا پہلے سیغے کے شروع سے یا ہٹا کر تا بنا دیں گے نہیں. جی آقا. پہلے سیغے کے شروع سے تائے مضارع یا علامت مضارع کو کیا کی علامت مضارع یا کو علامت مضارع یا کو ہٹا دیں. تا سے بدل دیں. یا کو تا تارا سے سے بدل. جیسے پہلا صیغہ کیا تھا؟ کرنا کیا ہے؟ یا کو تا کرنا ہے. یا یا کو کو ہٹا کر نیچے یا ہو گئی تا. جی آقا. جی لکھ لیا سب نے؟ مٹا دوں؟ جی 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 آقا لکھ لیا. جی آقا. جی اب کون سا صیغہ ہوگا؟
पांचवां बोलिए थोड़ा क्लास में बनाते बनाते ये इबारत तो याद हो गई होगी ना, बोलिए। पांचवी सीगा बनाने बनाने के लिए जी पहले सीधे में लाम पेड़ को फतहा देकर अलिफ नून मकसूरा बढ़ा देंगे। नहीं पहले तो ते बढ़ाएंगे। जी पहले सीधे पे शुरू से लिख रहा है नहीं जी जनाब बिल्कुल भी नहीं। ताबड़ मुजारे या तो सा से बदल बदलेंगे और लामुल फिल को फतहा देकर अलिफ और नून मकसूरा मकसूद लामुल फिल को फतहा देकर आखिर में अलिफ को अलिफ को नून मकसूरा अलिफ को नून मकसूरा मकसूद बढ़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी लामुल फिल को फतहा देकर आखिर में अलिफ नून मकसूरा बढ़ा देंगे। पहला सीगा क्या था? पहला सीगा यंसुरू। ठीक है तंसुरानी पहले तो या को ता से बदलना है, या को ता से बदलना है। फिर लामुल फिल को फतहा देके अलिफ को नून मकसूरा बढ़ा देंगे। ठीक है नहीं हो गया। यंसुरू से तंसुरू तंसुरानी यंसुरू से तंसुरानी तंसुरानी तो पांच सीधे कौन से बने? यंसुरू यंसुरानी यंसुरूना तंसुरू तंसुरानी 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 आइए छठा सीधा छठा सीधा बनाने के लिए पहले सीधे में लामुल फिल को शामिल करके लामुल फिल को साकिन करेंगे आखिर में नून मकसूद
ٹھیک ہے نہیں جی پہلا سیکھا کیا تھا اب دیکھیے ایک ایک سیکھا اتنا اچھا کر کر کے بتا رہے ہیں تو 14 سیکھے لکھتے 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 یاد ہو جانا چاہیے یاد ہونا چاہیے آئیے آئیے ناموں پیر کو داخل کیا جو کہ رے ہے نا ناموں پیر تیسرا صیغہ ناموں پیر کیا ہو گیا ینصرنا ٹھیک ہے ہیلو حل من ناصر ینصرنا مگر وہ ینصرنا یہ والا ینصرنا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ 14واں صیغہ ینصرو پہلا صیغے کا آخر میں یہ نا مفعول ہے وہ پہلے صیغے کا آخر میں یا مفعول ہے ینصرو میں ہوا فاعل ہے نا مفعول ہو جائے گا حل بن ناصر کوئی ناصر ہے مددگار ہے کہ ینصرو وہ مدد کرے نہ ہماری ٹھیک ہے یہ ینصرنا ٹھیک ہے جی وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی یہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں یا ٹائم بہت کم بچ پاتا ہے آپ لوگ ذرا ٹائم پہ آ جائے کریں تاکہ اگر ہم کو ٹائم سے بھی پہلے آ جاتے معذرت چاہتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا غلطی ہماری طرف سے نہیں جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ذرا جلدی آ جائے کریں وہ صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على صلی علی محمد وعلی محمد